नमस्ते। जयत मंदिर मुनि दर्शन चैनल को रवींद्र मुनिर आपण मानक स्वागत। आपण माने समस्ते भल रुहतु यह मोर शुभकामना। आज एक भिन्न स्वादर विषय पर आलोचना करिबा। ताला कोन एते मठ मंदिर मस्जिद थाई अनेक निष्ठापर भगवत प्रेमी भक्त थाई ए संसार दुख जंत्रणा नैराश्य वेदना घुंचुनी कहीं परिसंख्यान जना पड़े समुदाय देश दिन को हाराहारी 100 पर्यंत मंदिर गिरजा विहार इत्यादि तैयारी हेउछि। उक्त संख्या दिन को दिन बढ़ी चली। भक्त संख्या दिन को दिन बढ़ी चली। हजार हजार टन भोग प्रसाद तैयारी चली। विभिन्न स्थान रे भक्त एवं साधारण लोकंकु अन्न प्रसाद बंटा हेउछि। केउठी केउठी मध्य प्रसाद बिक्री हेउछि। हजार हजार संख्या रे प्रवचक पाद्री धर्म प्रचारक आत्मघोषित साधु बाबा माता आध्यात्मिक विभूति माने लोकमान को धर्मोपदेश देबार लागिछंती। गणमाध्यम रे आध्यात्मिक वार्तार खूब प्रचार प्रसार हेउछि। टीवी चैनल रे मोबाइल माध्यम रे हजार हजार धर्मोपदेशक अन्य मान को हितोपदेश दे चली। एमिति कि जड़े लोक को विभिन्न संप्रदायर लोक आसी दीक्षा किंबा मंत्र ग्रहण करिवे कहउछंती। से लोकटा बिचरा हड़बड़ाई जाउछि। से केउ संस्था रे दीक्षित हेबो बा केउ गुरु को शिष्य हेबो। सेतिपई धर्मगुरु मानक शिष्य मानक मध्य रे प्रतियोगिता लागि जाउछि। मिछ सत कही साधारण भक्त मानक नाना प्रकार प्रलोभन देखाई निज आड़ को आकृष्ट करिवार प्रयास विभिन्न धर्मगुरु मानक शिष्य मानक भितरे जारी रहुछि। बिचरा साधारण लोकटी जानी पारु नाही जे से कोन करिवो, किपरि आध्यात्मिक जीवन यापन करिवो, केउ संस्था रे जोग देले से धर्मपथ को अवलंबन करि परिवो। नाना मुनिंगर नाना मत। साधारण लोकंक मुंड काम देउनी किए सत्य किए मिथ्या। किछि लोकंक मतरे प्रश्न उठे जे दीक्षा न नै कौनसी धार्मिक गुरु को आश्रित न होई कौनसी मठ मंदिर मस्जिद को न जाई कौन धार्मिक जीवन बिताई हेबो नहीं। किए बा अछि केउ मते मु ताहा जानिबी केमंते। एही न्याय रे साधारण लोकटी गुरुंक शिष्य बा आध्यात्मिक गुरुंक शिष्य को ठीक किंबा भंड यह जानिबो किपरि। एठी गोटाई कथा मु कहि रेखो चाहे जे साधारण लोकटी कौनसी व्यक्ति ठारे अलौकिकता किसी देखिले से मोहग्रस्त होई तांकु सर्वसमर्थवान ईश्वर बोली मानि नियंती। यार फायदा नहीं केतक सठ मंद बुद्धि संपन्न लोक किसी अलौकिकता कार्य अभ्यास करी लोकमानकर मन को जिणी नियंती एवं तांकर उद्देश्य चरितार्थ करिया पई यथासाध्य उद्यम करती। यथा खाली हाथरू विभूति बाहर करिवा, शून्यरू फूलमाला आसी बाबांक बेकरे पड़िवा, पादरू महू झरिवा, मातांक लंबा बेणी सापरे रूपांतरित होइजिवा, मातांक बक्षोजरू ग्लास ग्लास क्षीर बाहरिवा, बाबांक कमंडल भितरू सुआ बाहरिवा, दियंक उपरे चढ़ा जाइतिबा फूलर पाखुड़ारे बाबांक नाम लेखाई जिवा। एहीपरि केते अलौकिक कार्य तथाकथित बाबाजी माताजी तथा पंडा पूजारींक ठारे परिलक्षित हुई। साधारण धर्मभीरु लोक माने यही सब कार्य देखि भावावेगरे सेमानकर शिष्य बा शिष्या होई जांती। यह किंतु सेमानकर कारसादी। सेमाने किछि जादू विद्या बा हट चमक शिखि थांती जाहाकु प्रयोग करी साधारण लोकंकु बेकूफ बनाई दियंती। यह द्वारा तांकर प्रवंचनार साम्राज्य दिगंत विस्तारी हो जाए, जहा फल से अर्थ क्षमता और प्रतिपत्ति मर्यादार विराट अधिकारी हो जाती। खूब अयासी क्षमतासीन प्राचुर्यवान और संभ्रांत व्यक्ति भाव में समाज में परिगणित होती। साधारण लोकों कथा छाड़तु बड़ बड़ राजनीतिज्ञ नेता मंत्री तथा शिल्पपति माने तांको
କଥାରେ ଉଠ ବସ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ଏପରିକି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସଂସ୍ଥା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶରେ କେତେକ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଧନରାଶି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ବିହାର, ଚର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଣ୍ଡି ବସେଇ ସେବକମାନେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏସବୁର କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିଏକି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛେ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ତା ଜାଣିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହେଁ। ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ହିଁ ଧର୍ମ, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହେଁ। ଏହାର କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନେକ ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତା ମୋହଜାଲ ସମାବୃତା ପ୍ରସକ୍ତା କାମ ଭୋଗେଷୁ ପତନ୍ତି ନରକେଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଚିତ୍ତ ତଥା ମୋହରୂପୀ ଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ଓ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗୀ ଲୋକ ଅପବିତ୍ର ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ମୋହରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ କେଉଁଠି କିଛି ମିଳିଯିବାର ବାଞ୍ଛନା ରଖି ଆମେ ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛେ। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ ନିଜ କର୍ମଫଳ କାରଣରୁ। କେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, କର୍ମର ବଶ ହୁଏ ଜନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ମରଣ କର୍ମ ହେତୁ, କର୍ମର ମତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ ଦେଖ, ଏଣୁ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ପାକେ, ଜୀବ ଭ୍ରମଇ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ, ଫଳତ କର୍ମ ଅନୁମତେ, ପ୍ରାଣୀଏ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଜଗତେ। ତେଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ ତାହା ଆମକୁ କେହି ଦେଇନାହିଁ, ତାହା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ବିମୁଖ ହେବା କାହିଁକି? ଯଦିବା ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେହି ଆମ ପାଇଁ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଥା ପଞ୍ଚଦଶୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୁକ୍ତିସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଦେବ ନ ଚାନ୍ୟଥା, ସ୍ୱପ୍ରବୋଧଂ ବିନା ନୈବ ସ୍ୱସ୍ୱପ୍ନୁ ହିୟତେ ଯଥା। ଅର୍ଥ ହେଲା, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେହିପରି ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ନିବାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଜୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ମଠ ମନ୍ଦିର ଗିର୍ଜାକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ଜ୍ୟୋତିଷ, କାପାଳିକ, ତନ୍ତ୍ରଗୁରୁ, ପଣ୍ଡା ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଜାଲରେ ଏକ ନୂଆ ମାଛ ଆସି ଧରାଦେଲା ଭାବି ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବିଚରା ମଣିଷଟି ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଗୋଟାଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛେ, ତା'ର ବିପରୀତ କର୍ମ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ମାନବ ହିତୈଷୀ କର୍ମ କଲେ ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ହେବ। ପୂଜାବ୍ରତ ଜପ ହୋମରେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା କୁସଂସ୍କାର, ଅବୈଧାନିକ। ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଧରନ୍ତୁ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେ 2 ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ଦିନ ଗୁଣି ହେଉଛି ବୋଲି ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଝଡ଼େଇଲା, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ କିଛି ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାତକ ଦେଖାଇଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ ଗ୍ରହ ପୂଜା କର, ଗ୍ରହ ପୂଜା ବି କରାଗଲା,
तथापि कौन फायदा है ना। देह दिन को दिन बेसी खराब होगा लगे। शेष में डाक्तर पाखे पहुँची निजर दुख जनाइला। डाक्तर परीक्षा कर देखी कहले तुम्हें एठिक आसवा बहुत डेरी करदेल, रोग तो बहुत बढ़ीगला, तेबे धैर्य धरी औषध खाओ एवं नीति नियम रे रुह, रोग भल हो। तापर से 2 मास औषध खाइला एवं रोगमुक्त है। ये जोगेश्वर शिवमुनि कहले समस्तंकर वैद्य गुणिया पंडा पूजारी ईश्वर उपरे विश्वास अच्छी, किंतु कहा उपरे पूर्ण विश्वास बा दृढ़ विश्वास नहीं। ईश्वर को पूजा आराधना करी जदि रोगरू भल हो जाता ताहले तो अन्य क्या पाखु जीवा दरकार नहीं। तेबे अन्य पाखक रोगी गला कहीं जीवार उद्देश्य काल्पनिक ईश्वर उपरे भरोसा विश्वास नहीं, किंतु निज उपरे पूर्ण विश्वास अच्छी। कारण निज अंतकरण बाहरिला जे तू डाक्तर पाखु जाओ। सेमाने रोग उपरे अनेक गवेषणा करछंती, परीक्षा निरीक्षा करिसंती, तांकर जीवात्मा डाक्तरी विद्यार पृष्ठ होइछि, तेणु सेही भल करि परिबे। सुतरां निजर आत्मा को पचारिले निजको तर्जमा कले आमको कौन करिया हेबो, आत्मा तार सठिक उत्तर दे परिबो। आउ गोटे कथा है, अधिकांश भक्त ईश्वर ठारू पाइबा चाहती ना कि ईश्वर को चाहती। भक्त मागे प्रभु मते टंका पैसा दियो, रहिया भल घर दियो, सुखरे जीवन बीतवाई साधन दियो, मो बापा देह भल कर दियो इत्यादि इत्यादि। किंतु ईश्वरत्व को केमिति प्राप्त करि से कथा कहीं चाहती ना। ये बाबद एक सुंदर गपर अवतारणा करुछि। थरे नारद भगवान को प्रश्न कले आपण एठी सुखरे शयन करछंती, तेणे मर्त्यर लोक मैंने आपण को पाइबा केते व्यस्त विव्रत हो पड़ुछंती, केते आकुल भाव में प्रार्थना करुछंती, यह कौन आपण कान बाजू नहीं। भगवान उत्तर देले देख नारद, प्रकृत में मते प्राप्त होगापी केही मते व्याकुल हो डाकुना, समस्ते मोठारू किसी पाइबापी मते डाकुछंती, तांको आशा अभिलाष पूर्ति करने मते चाहूँगी। नारद प्रतिवाद करी कहले नहीं आज्ञा, मु तो निजे देखी बहुत भक्त आपण को पाइबापी अत्यधिक व्याकुल हो पड़ुछंती। भगवान मत रखिले नहीं नारद, तुम्हें ठीक बुझना, जा एमती एक भक्त को एठाकू नहीं आस जी वास्तव में मते चाहूथि। यही कथा हाई मु जाऊँगी संगे संगे अनेक भक्त को एठाकू डाकी आनी। नारद उत्तर देले। नारद चलले भगवान को चाहूथिबा भक्त किंबा भक्ता को खोजापी देखिले जड़े लोलित चर्म, कोटरगत चक्षु, संपूर्ण पक्व केश, दंतहीन मुखमंडल विशिष्ट वृद्ध जी कि एक काठ गोछा को मुंडई नहीं धीरे धीरे चलुंट। किछि बाट गलापर वृद्ध काठ गोछाटी को तले थोईदेले और लथ करी बसी पड़े। तांको पाटिरू स्वत बाहरी आसला, हे भगवान ये जीवन कहीं रखीछु, शीघ्र नहीं जा, केते आउ कष्ट भोगीबी। नारद देखिले यह ही प्रकृष्ट समय। वृद्धों निकट को जाई पचारे, मु भगवान को दूत आसी तुमको भगवान को निकट को नहीं जीवी, मो सहित सांगे सांगे आस, विमान रे बसई ईश्वर निकट में पहुँचाई देवी। वृद्ध नारद को पादरू मुंड पर्यंत देखिले एवं कहिले तू एड़े चालाक भावुछु, मु एते बोका नुहे जे तू मते भूले नहीं मोर किडनी मोर आखि बिक्री करदेबू, शीघ्र पड़ा, नचेत चित्कार कर लोक मान को डाकीदेवी, तू मते जबरदस्ती नेबापी चेष्टा करुचु बोली। यह शुणी नारद शीघ्र से स्थान परित्याग कले, जाई पहुँचले एक भिकारुणी पाखे जी कुष्ठ रोग में पीड़ित, देहर विभिन्न जगार क्षत, तापर माछी भण भण हो उड़ुंट। भिकारुणी खने कने कहूँ, हे भगवान मते कहीं रखीच, केउ सुख पाई मु आ बंचीबी, मते शीघ्र तम पाखु नहीं जाओ। नारद तांकु कहिले, मु नारद भगवान पाखरु आसीछि, तमे चल, तुमको सशरीरे भगवान पाखक नहीं जीवी। हाँ मु तुम सांगरे जीवाई राजी अच्छी सत, किंतु मो मालिक मते छाड़ब ना। क्यों मालिक? नारद पचारे। सी मते खाइबा को 2 बेला दिए
ଏବଂ ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ଯାହା ଆୟ କରେ ତାକୁ ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ନାରଦଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିକାରୁଣର କରୁଣ କାହାଣୀରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବି। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱ ଲୋକ ଭିକାରୁଣୀକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ଡାକିଲା, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଗପୁଛୁ? ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲା, ଓ ବାବୁ, ତମେ କିଏ? ଭିକାରୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ତମର କି କଥା? ଭିକାରୁଣୀ ଧୀରେ ନାରଦକୁ କହିଲା, ତମେ ଯାଅ, ଏଠୁ ପଳା, ନଚେତ୍ ସେ ମୋତେ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବନି। ମୋର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ନାରଦ ନିରାଶାରେ ଫେରିଲେ। ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ହରିଓଂ ହରିଓଂ ମୁହଁରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେହରେ ନାମାବଳୀ ପକାଇଛନ୍ତି, ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଏହି ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ତୁମକୁ ସଶରୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହେଉ ଚାଲ। ଦୁଇ ପାଦ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଘରଟା ଅଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଛାତ ପଡ଼ିନାହିଁ, ପୁଅ ମୋର ଛୋଟ, କିଛି ରୋଜଗାର କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଯିବି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ନାରଦ ଆସିଲେ। ପୁଅ ଚାକିରି କରିଗଲାଣି, ଘର ଛାତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ପୁଅ ଏବେ ଚାକିରି କଲା, ବାହା ହୋଇନାହିଁ, ଘର କବାଟ ଝରକା ଲାଗିନାହିଁ, ଫିନିସିଂ ହୋଇନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସ। ନାରଦ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପୁଅ ବାହା ହୋଇ ନାତି ହେଲାଣି, ସୁନ୍ଦର ଘର ଚକଚକ କରୁଛି, ଘର ଅଗଣାରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ନାରଦ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ପୁଅ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ବୋଉ ଏକୁଟିଆ, ତାର ତ ଶାଶୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ତାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ହରିଓଂ 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 ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନାରଦ ଆସିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ଯାଅ, ପଳାଅ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରହାର କରିବି। ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କହିଥିଲ ଭଗବାନ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭୌତିକ ଧନ ସମ୍ପଦ, ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ। ଏଇଠି ଗପଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଆଖ୍ୟାୟିକା। ସୁତରାଂ ଆଖ୍ୟାୟିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଭୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ମଠ, ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ଅନେକ ବିହାର, ଅନେକ ମସଜିଦ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ ଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦୁଃଖ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବିତ୍ତଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମଠ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେହି ଅବତାର, ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ, ନବୀ, ଦେବଦୂତ ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସ୍ୱୟଂର ଦୁଃଖ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଛି। ସୁଖ ସହିତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛେ ମାନେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଶିମୁନି କହିଛନ୍ତି, यदि तुम दुख उठाना नहीं चाहते तो सुख की इच्छा त्याग दो। तेणु कौन सी वस्तु व व्यक्ति ठारू सुख पाइबार इच्छा छाड़ी दियंतु, दुख आपे आपे हटिଯିବ। एतिकिरे ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ସପ୍ରେମ। ଜୟ ଜୀବ।